Greetings in the mighty name of our Lord Jesus Christ. A blessed new month to us. Today is the 1st of April, 2025. I trust that this message will find you well. Au sabi kita bagi tuini wikim ni na ya tali ni ngoni turang Yesu Kristo na mataka ni singini kwa matay ni Aprili ni bulo Aprili ronong dolorosa mul kalima. No menindo ni benga rabi ngango magimeo na pata na kangoni United as One Ministry. No itaka nandu di buno ni sema bula makina senang una tapa ngao ni giving makina na itu binaka ni kospeli ni ngoni turang Yesu Kristo na mataka ni singini kwa awambo tani na kuni kim ni nang bula binaka ena kuni kim ni dono na kenanga unan dono mbala to bangambota tu na vosa ni kalo se kalo bakate ki ko endo talivik dan dono tu na vengo ni ketisar ya na kau be awa se be kenda mataka ni singini ko na be kani ni kalo ni do talivik enda isang do talivik enda bakadalaka o ko ni tako so weekenda tiko ni vosa tiko weekenda o ko ya lisu bo mena be mataka ko ya na mataka ni singa be na kani ko no se ka bakanto ni do bakawalena na vengo na kede ni ndo waseti ko ni na vosa ni kalo na kena kambura gitu ko ni na vosa ni kambura ka tiko ni bato senga tu ni kila ndendua endo na tako sobo tiko mai na vosa ni kalo na mataka ni ko ndendua ko na oti ni vosa ni kalo iko na ronga. Yes, I may never know that someone who probably come across this broadcast or even for me sharing this broadcast, I cannot guarantee that I'm going to watch the sunset tonight. Who knows, this could be your last sermon that you will hear today. But while you still have the breath of life, ni se tiko gorni dengo ni mbula. Au baka vini bina kataka na kloni, wi anraba taki na mataka ni singa ni kuwa, au anraba mbula tumain, undoni tumain na matai ni singa na mbula evereli, rono ndolu rosa ngul kalima. Kau no itaka na bonga ni ndomogo na bono ni rongo da mekina na vewa se ni kina mataka ni kuwa no toro baka bimbi. Ona dola batiko na lo mu no mu bana nanu. So to bole mo singe marao mo kinda barawa. Na beka e televi kenda rundono tiko kina na bosa ni kalo na mataka ni singini kuwa kakosa renyo na numangondo nga na broadcast au scroll tumbeka nga na nungo Facebook. I'm just scrolling through my news feed this morning, this side of the world. In the southern hemisphere, we've greeted a new month already. Praise God for His grace and His unmerited favor. But I hope that you're going to hear the word of God with an open heart and an open mind, knowing that this is God through His grace, that He's allowing you and I to wake up to another beautiful day. We can see the sun rising no matter what we're facing right now. You just have to be grateful and you have to be thankful that you still have the breath of life. Ni se tikong gor ni dego ni mbula rongo da na kangu na dego ni mbula ngor elewu na kai ro ni bosa kene weekend na kalo matai mo baka bini bina kata tumanda na kalo. You got to be grateful. Ni oyan rada ki mai vitalia lala na koba te taki be yanga tiko na mbula senga ni somira tiko na mbili senga ni kila where your next meal will come from. Ya ni oyan ramanda ngai tuki tiko ngor na uto pamuti kong gore na rayo na lomen yang na burante lang wedan get ni pamu baka bini nakatakatumanda na kalo. Kaya na buru-buru muto kondo be kauta na numubakasa mo focus mo reda tiko na be kaya senga beko. Mo ba na mata tiko na lomo kinan ren ni mbula na taki be yang ni mbula na wiwa kilito ni so na loma oda ni mbula. Kamu ngule tabo tukina na ivengo ni mbula lebu suletu weekendar na kalo. Mataka ni singa bina kani kuwa kani maro di na bea umewe se mati mula talito ni beke muni. It's an absolute honor and a great pleasure to be able to connect with you live again on this platform of Facebook Live while we still have the opportunity to. Na siya nga tunikila na ba, sige ni mataka, nag-baby saw sa ambasi kiti umay, wago si binakya na wasa iti ko na wasa ni kalo. Siya nga nikila, siya na baka taba ng balago ni ngaw na, siya rin ni baka taray ti ko kinango, menda ba, siya mati ti ko kina, na bata-bata wango, membaleta na wasa ni kalo. While we still have the opportunity, yaw na siya nga bakandua, ni nabakawalen na, may na maximize ta ka mo, baka nga takatiko, may undomo ni kalo ti ko, may undo na wakango, siya mati ko may nabe, say, buru-buru tapa nga, nangaw na tapa nga ko ni na zingo mati ko kina, na bosa ni kalo mataka ni ko, sano gumaso, niyo na siya nga wala nga niyo, na rongo dati ko na bosa ni kalo, kamo nang bita kinanda na baka tulawa, ni siya, tigo na yung bula, baka tulawa takarana na mumula, tingin ni wala tambo, na wasebe kanda, bati ka na ulutanga, o na biyo siya, tigo ni mataka ni ko, bati kong ko na ulutanga ko, kena baka biti, go sa kena nga una, ni no munga rabasara baka binaka na kalo.
ngosa kena ngona monga raba sar baga binaka nakalo. Kena baga balangi se baga pertania. The theme message that I will share with you, non-Fijian speakers this morning, I will be conducting the broadcast both in Fijian and in English. So the theme message in English this morning is, this is a time for your radical commitment for Jesus Christ. This is your time this is the time for your radical commitment to Jesus Christ. It's been, long that we, often at times, we are radical in standing up for other things. But it's about time as believers. I want to challenge our lives. Na tamatang garabo tiko na kalu. Na tamatang da kaya ninda baka mbote ndo na kalu embula. Ni wasa tiko wawiti be kenda na ito okay. Be talia song lo tu thabo ko lewema. Kenda rukilaba ta tiko na nondo ribola tambo ndo menda rukila tiko. Be talia yabu ni baka mbota thaba. Singa thabo ko baka mbote tiko ngori menu musinga ni numu garabo na kalu. Be yau na garabi kalu ko na garabi kalu na be singa. Balate kawa kayalo. Na singa ni nungu baka yu tiko bona klo mo sengata tiko na bengona senga ni todo ko tiko na nungu mo nungu sengata tiko na bengona mo reda na bosi ni klo ka mo ba klo tiki ko mo ngarabi ko tiko be baka yalo ka baka indi na nungu mula ni marro na sama nungu mula ni nungu sasanga tiko baka nguma tu na nungu wewe kani watiki ko mo banga ngato taka tiko na bisinga me rongo da ro tiko na ndomo ni alo tamu kina mate ni lungu me bonga me rongo libo tiko na ndomo ni klo ka me lele sombu tiko na ndomo i burubura na ndomo ni tamata ni be na tonda ku ni nungu mbula na bonga mandanga ni nungu baka sama baka tamata ya santo na kambimbi na nomu yang rabot tu na besinga me na rongo libo tiko na ndomo ni klo beiko na bengona kiko na tarno am dombe na tarunya no mataka ni kwa na rabo ka mi rongo da ndomo ni klo ya ito randa no mbule ni mubia kandi bataki na klo sena ni ka it's not something that will happen overnight. It's something that you're going to develop over time through your relationship with God. The only easiest way I often share, especially to my children, your relationship with God, it's just like that proximity that you have with Him. So think about it when someone is calling out to you from a far distance. You can only hear the echo of their voice. But as you draw closer to Him, to that voice will draw louder to you. It will become louder. Okay? And even the visual as well. Na numurere itu ko bento ke tu ya watu na bisebibi ambua watoka. Na numutorobo bola kay ni nandomo ya. Sa nageba kay matatamay na numurere ya ni na banua. E rongo tiku makina nandomo, bate kay natamata e boso tiku mebiko. Ya ko kay tiku na bol ni chemesa, you draw near to me and I will draw near to you. It takes that closeness, it takes that relationship, it takes that proximity, that gap to close in. Na nomu torobo nga baka boleka na kalo o ko talaga na torobi ko baka boleka. Ni sa torobi ko nga mo ko sa ndondo mi sa rongo levo nandomona veiko ko sa na rongo da roki na nandomo ni kalo veiko through His Holy Spirit. Na alo tambo ni kalo. Bator tondua nga tamana lubiana kenelo tambo. The Father, the Son, and the Holy Spirit. So at this time, in this season that we're living in, you must understand that we are living in the time of the outpouring of God's Spirit. You know the apostles, you know St. Paul, yeah? You know great men and women of God that we read and hear of in the Bible. They wish they would live in this era, this time that we are living in, experiencing the outpouring of God's Spirit. That we don't have to rely entirely on the prophets or the pastors or the priests. Like back then, they have to go through the priest in order to access God. After Jesus Christ's era, 2,000 plus years ago, you and I have the direct access. What a privilege. What a privilege that we have that direct access into the throne of heaven. Wow. Think about it. Baka sa mataka, nango, wano nga ikutukin na, siya waka itutulam ni loto si senga, tamata rongo si senga, andim bulo ratu, si senga, tauban nua, tamata tapa nga, regardless of our social status in society. Na wano nga utukin na privilege lewe, sulia tuwa na kalu, we irakede, mbuli na kalu, kenda mbuli o sibi ni kalu, kenda ukati kenda minda tamata. You and I have this greatest privilege to access the throne of God,
to access the supernatural source at any time, anywhere, any place. Na bononga ko via masuta kina nakalo ko etorovi kumai. Ya mga baka samta kana privilege lebu e sule tu bikentar nakalo. Ge kai tu nana bosa ni awo ti ko na sulu kentar tokar e bolle kana nakalo bikentar. Iyo na wekango ko e bolle ka biko. Au sega ni kilan dona turanga dona marama nuing kawan-kawan ti ko mbek na ngono go lomo oto taka tu mbek na bula duroso tu na wakasam dona derbo dona ngonelewa. So sando leka-leka non rai sabe ko tan non rambula bala tawala nga into na situation lay sara yan ay dingon yung bula sulit ng ribikyan do raklo pamuroti ko kinanuto ron raroti ko nanra yan lomin yang onda yan ang bula lewe sulit ribikyan do raklo. When you are still breathing, that is the time and chance that God is still giving to us, regardless of how far you are from God. When was the last time you prayed? When was the last time you accessed the word of God? When was the last time you heard the voice of God? What you think na tapang beka ko lolo baka kinanumumbula. Ko masula ka kinanumumbula. Ko tataw na ka kinanumumbula. May nambulan dukan tukali buto-buto. Baka sisilang beka orani ka endo e barong tiko na matay ko. Au beka ko the time and chance, the opportunity that you still have. Taraman na utongori ni se pamuti ko na utongori. Se ronro tiko na nra, se abala raw tiko na lingamu na matamu. Vosa raw tiko se tiko bata na ilomu gori se ronyo bebu tu ni rawa. Bai talia pada na kena. Pada besar na kena buto-buto ni bula se baka na numuyawa. Na kalo ko e bolle ka tingor beko. Kako ni baka tarana bunita balata na ngone rongo lele kina nan domo ni kalo e na bonga rongo lebu tiko beko nan domo ni tamatatani nan domo ni teworo nan domo i vuruvura ko baka nan domo i vuru oso tu kina no baka sama e kau tiko tani mai e na no mureta na rarama ni wose ni kalo bata kina privilege kina opportunity e sule tu gor na kalo we kanda handa tua we na bono nganda tukina di ko toro bana kalo rongo dana wekango ko e bola kamiko tini bola tambu na bebo se ni weekend na mataka ni ko tigo mena bola ni Roma wase tini ka tolu wango na bose ni kalo Roma wase tini ka tolu tini ka dua kina tini ka ba wango na bose ni kalo ia ongo ninda kilana ngauna ni sa ngauna ongo mondo yan rekina mai na mode ni sangai volle kan na nonda mbula kayawa e na ngauni ni nonda pakambota sa waka rawoti ng buwangi asa wale ka na singa o kwaya menda ngai lubata tani na iwala-wala buto-buto ka menda waka yarang itu e na rarama menda lako boli me baka e kili-kili me baka e na singa me kakua na isongo-songo lia-lia sena mateni me kakua na daundara se na iwala-wala vela-vela me kakua na veileti se bubu iando baka isulu e na turanga ko Chisu Kristo ka kakua ni ia me baka rau ke nanganganreda niango kena baka malangi bangko na bos niklo and do this knowing the time that now it is high time to awake out of our slumber or sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of the darkness and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness or lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. May the Lord bless His word this morning. Kala talibyo ni bati ngono bos ni kalo. Ia ongo ninda kilana ngauna. Ni sa ngaunongo mondo yanra kina mai na mode ni sangai bola kana nonton bula kayawa e na ngauna ni nonta pakambota. Wango na kena pakamalangi na tigini kan dua. And do this knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believe. You have to wake up from our slumber. Kaya mentayan ramay na mo de ni sabola ka nangauna.
Gabango na po sinikalo. O kwa sa senga niyawa me baka na nonta baka mau tatumanda. Kaya apa lang itu mango. Salvation is nearer than when we first believe. Ebe kaiti ko na po sinikalo na kenangaw na. This is the time. Gona kenangaw na mesanta yan ramikina. Gona kenangaw na menda kindama raukina. Ni sabola ka na kalo. Ni sabola ka na kenangaw na. Ni dareda nangaw na dandon ito nangaw na gona wakangu. Hondo kaya pagalibo na mati nangaw na niko sa pakay no menace to Sa pakay senga tu na no na ito. Senga ni wonte kikenda. Senga ni lako mayo koe me baka me tukuna we komenda rubaga bakarau. O koe ni sa takos na non darumbula takos. Iyo senga ni dona kai bonita que weekend sama tata tu weekend na bosa ni klo. Dona singan da sudu mai dona singan da na lista kina. We can celebrate birthdays, we can celebrate anniversaries. Kenda ronim da may marota kan dona baka na luminin dona ka kenda sakila rautu na tigini singa. Ia na singan kadibi kenda lesu kina nakalo kenda singa tu ni kila. Vitalia kenda rongo sa da singa ni rongo bulo andi ratu wakai tutu si singa. Tamata garabo na kalau sesanga, tamata bakang bauta na kalau sesanga, tiko ayando na nonda singa, senda binaka ta sesanga. Matata weekend na pos ni kalau. Mataka ni ko na matay ni Everelli, Rono Ndolu, Rosa Ngabul Kalima, na wekangu au kai wiko kako ni tura baka mamanda na ngauna. Kako ni tura baka mamanda ni takoso wiko tiko na bosa ni kalau. Kako ni tura baka mamanda mo na numango endonga na bulabo. Mita kami lako sa rumah tuyan na programo ni lotu bulabo. Da may bitatakin on the social status, blessed new month, a month of April 2025. Have you really set this morning for us in the Southern Hemisphere? Tama man dapat malu na nung masuda na kalobe kaya na maso. Siya ni kalabe kaya manina siya ni maso na matakinis kini ko. Ni mo tabe man tapakan do mo ni bowana na nutakan ni sule man dando na nguna. E na loma man takani nung mo walisili nung mo toothbrush to ka na matakani kuha. Na nung mo baka le tumo na nung mo lako sa rumay nindo na singin ng garabitan. O mo to ka man tapaka tiki-tiki mo bita man tapaka tiki-tiki do na nguna. Mo tabe man mo baka pinipin na katara man na kalume na mati niya lumiloma. O siya ni kango ko na maso malata ni sakya na baka rotunga. May nanumong bautu mo reflect ta kaleso na nung mula. Baka nanuta ka madalis. Turangan na mula ko ni sulit ito biyaw, nakasaka mo kalibo. Doon na kami yung natakaba turang, o sa meron na kanyo natakaba, bigyan mo ni. You're not just waking up to go through a day just to serve you, just to bring food on the table. You are going to work because you know the end of a fortnight you have to get paid. Or end of the month, you're looking forward to get paid. Listen, na nung bitikin na rumay na kaloni na kinamurumurungo, it's more than that. It's more than just scraping through life, going through the motion of life, going through the motion of church programs throughout the year. Because andamo to na program nindo na back. It's more than that. We are supposed to be living for Christ Jesus. Kaya nando doon mendang bulatiku, na nonay nakin na kalaw. Kaya nimbali-mbali, ni Santa May baka iyo mendang karama na kalaw, and dakilati ko, nangaw na isang ninogo. Nangaw na ninuguti ko na buro-burongo usang ato ni kila. Au na dhaka-dhaka na nungu nguto dhoko. E na ilongo tu dhoko. E na nungu kau-kau tu dhoko. Na nungu garapa baka binaka nungu itabi. May nando na tama, nando na tina, nando na ngoni, warongo tiko na matay ni kuwa. Rongo da. E siya ngwala nga nyo kwaya. Niyong garapa na kalu. Iko na rin garapa baka binaka kina na mububal. Iko rin garapa baka binaka kina na nungu itabi. Na puno iko baka itabi tigyo kina. Baka wasiwi. E na nungu tutaka na kalu. No mo baka rayta ki binaka, siyang wala nga na no mo yalo binaka, no mo buya ka ni binaka, na matay man nga no mo buya ka ni binaka, no mo buya ka ni bata ka nakalo. Mo da kaba mo kita ka nakakede, binaka ta nakalo, au nakilapa ka taba, na nona bosa. Na nona bosa, mo na roni kilara o kina, na dabay binaka ta nakalo veiko, na dabay nona naki nakalo membaletiko, na dabay binaka ta nakalo, binaka toko, me da marore na nona sabsaba. Me kako ni baka vitalia, me baka bura-bura tu na nonda bula, bata-bata, kata-kata sianga. Binaka toko, mendo na tamata, ngarama nakalo, na nona vio kanyi bati ka nakalo, kakila, na naki ni kalo, na baka takila viko nakalo, na nona mumbuletiko na dala ni buru-burongo. Mo kilato man dani kenda ruang buli mai menda ruzu na kalu ka to baba te kwaya. Kena bali bali senga ni to na wala tawa kili. E senga ni wakalu.
Balatane bala kedi non rumbula tu na besi ngana be kandar da wuta non rubanan nan non tobo ni be maliwai non rubi kanibinaka o kwe e wakatakilati nga or reflecting your relationship with God. Now, if I were to bring us to understand the time that we're living in, berarti ni bati ko na boss ni klo kondo na kana na emphasize tagiti ko na boss ni klo be kati wango iya ongo ninda kila na ngauna menda kila na ngauna. We must understand the time that we're living in. Hindi ni kati ko na boss ni klo na dawunaw ni sa bangaw na nakakevenga. Now, if we were to look at this time that we're living in, I don't know about you. It is very clear. It's clear as day. May bakasara nga kayo na wuli romango. O ko amenda gay lakuti ko na rarama may baka na singalebu tutu. Balata nangaw na samolaka. Sa siyang inyo ko na bola ka menda kayo ko may nandun nangaw ng balawo. Aw sa kayo ko na wekang na klo o ko sa bola ka sarang nilistel may Jesu Kristo. In fact, he's already on his way. Kosa boleh ka. Balatan internet na kaya you're supposed to sense the urgency that Jesus is coming back soon. Kaya doon natamata baka betali ito na nambula. Na weka guik sa doon mo kinda tiko ni talibi ko tiko na kalumo sa bibuto ni rawa. Na weka guik ko doon mo kinda mati ko kaya baka sa lulunga tiko na mambula ni masu. Yung sa doon mo bakila tiko ni doon tuki tiko na mati na lum. Doon ay tuki basi ko tiko na mati ni lum. Talibi ko tiko na kalu na be kake de ko reda tiko. Na be kake de ko rongo tiko na bising. Sabi kai tiko be ko na kalu mo yanra rawa yanra. Wake up from your slumber. Because we are living in such a time that the signs of the end times is just unfolding before us. Every prophetic word in the Bible of the end times is coming to pass. You know, we are living in such a time like no other. The world around us is shifting. There's a rapid shift that is taking place. Wars and rumors of wars is very clear to us. It's just unfolding before us. Nations rising against nations. Natural disasters. Ninareta na kawa da wabulu politik na tingo. Na une lebo basiga Thailand. Karusa som. Na building lebo. Yabalati tunda na lobo ni sinti bagay tamerango. Kakava na ngoni sala. Luto na wabulu lebo ko taratu na lingini tamata. Nuing gawa na tamata. Bitaw merabangkara ng bula. Ilem nangunan yung tanto may loko-loka ni binakakina. Na bura-burang gori, ko kinang gori. Iko na numan na wele, ng bula ni wele. Ng bula ni mode. Barata ba kanisa ni ato tiko bikinta so na warning ni tsunamis lelebo ng basika. Nung tabo nang loman yung witi, we count ourselves blessed. So na tamatayalon doon may masun tiko na nung tabo nang loman yung witi. Se loloma tiko na kalau, se nga nimbasi ko tiko kina me dhambe na uwa loka lelebu. Me basi ko tali may endo na dhangi lamba. Rongo me wamalo do na dhangi lamba do me ambasi ko nanto bono loma nyoviti ruru tali ni na mata ni dhangi biso na mata ni dhangi. Balata na dhambe na loloma lebu ni kalau e basi ko tiko. Yan enda rede tiko na be mate eso ya do tiko na nanto bonua. Dondon me sandayang ratiko. Dondon me nda kinda batiko. Na mate ndole siya ni zakarawa. Siya nga talingi baka tulaw na mate. Na may matakali mate, lelewe bitovitico, all sorts of diseases. These are all fruits. Ngo na buwa ni nonda redatiko na lifestyle ni nonda mbula. Na mbula ni nonda sa lako tanitiko nga may buwa na kalo, dayawatiko may buwa na kalo. It's like a plague that is in the land. Not only in Fiji, right across the world. Ini kay tiko nanda bono lo manyo biti beto konda bono lilai. Daro bono andaro rikambia kani yawa mai buat nabi mati ni tulelebu ko advanced tool na kena kakana lisa lebu tu kikina kakana bulangi. Yo kenda nanda bono se tunangele ya umbula kenda se roni do roni da baka tule watu kini menda kani tu sa nabi kambula. Yesema sabi sa na lifestyle we beginning to eat processed foods. Nabi ka ko kenta nga baka muna tiko na mati sureti yung pasi ko tiko bikya.
Ya da sianga tu ni kinda barau. Na buku ni tamata re sala ko vai kembeka na buku ni tamata. E non da baka sanga rambe ka ni lavo na exposure ni dala ko ibalangi. Ya bakasa na gayalo wa itu nga pa gayalo. Sa lebo na buku baka tamata. Ya sa lele itu na buku baka yalo. Kono wisdom e sule weekend na kalo na wisdom go. E la ko me na buku baka yalo kena yalo matuang go. Na e la ko me na mbule ni no da rera baka na kalo. Batang ni sing ni ko be mbule na mbula. Kaya baka wala nga menda kinda barao na kango na ulutangan go. Mo garaba sara baka go sakena nguna. Menda garaba sara baka binaka na kalo. Balata na dam. Balata na ngauna yuk mundo mo understand taka we are living in the end times, and the signs of end times are unfolding before us like never before. Kaya baka ko nalako li baka wili ka na Matthew wasi rus na umul ka ba. Ya matata weekend na bosi ka tulimango. E na baka donatina sa tegbutatara me baka sudo. Na weka sana yadong go the rumors of war. Nations will be rising against nations. Natural disasters. Iko kilani nagay basi ka nga may nabulong ng baking ko. Basi ka nakama may Amerika. Zawir na kama sa nila ko na une lang gusto na waloka e dhambe miso na bonua. Nabi matanggali mate bitowi. Nabi matanggali nrakindui sambasi katumay. E matata weekend ni kami kenda bosiklo. Ngo na baka takila kede so. Me baka takila weekend na tamata ni sa wala ka tiko ni leso may nakano. Wala ka. It's a sign of end times. Kaya na wakangu rongoda kenda ni dambula tiko kenda na tamata baka bota na kalo kenda sindo do na dambula tiko menta katu baga un garamo tinga na kalo barate me so miraw kinon gumbil un garamo tinga na kalo me kiro bili su baga biutin un garamo tinga na kalo meta merto raw kana lubego. No, it's more than that. Na ngona ni ko na kango biso ta kanu mo masu ngo sando do mo masu mo kirebo na kalo mo baka raw tu na no mumbula balata na ngona kenda sa sanga tu ni kla. Sa kanina ngay listol man ang turang ng Jesu Kristo, we are looking forward to rapture. Meta kahit yung naleso man ang turang ng Jesu, o yung kumasawa ka ro tigi ko sa rutunga, bigo sa tunikila. Dendo sa nakagibini kwento na nandamulan na dito ka. Dendo ko na wote tinibuna ko na ronga. Dendo sa tunikila. Yo kenda na bisinga nangaga ni masu na masu ni baka binakataka na kalo, nangaga ni masu na masu ni baka tutusa ti ko na kalo, na bisinga nangaga ni masu ni kereto ko na kalo turanga baka raw takiyaw baka binaka. Wukeyaw, wakinda na matin ya longu, kaya baka kunisa kila, kaya muninga ni kila, kaya sana wote ni singa ni kuwa, kaya sa mataka, kaya sa hula mengo. O baka binakatakim ni tumanta, ni moyan rabataki tu, bikima minasa ni wurungo, ni o sa moyan radonyo tumay, na mate ni singa, ni wulo ay preli, ronondolo, rosa wulkalima. Baka binakatak na kalo. Ni sa baka binakati, baka tutusa wana kalo, na nomo baka tutusa, turanga, daba nga, ngusong geleng-gelewa, yalo dha, yalo isang ni bibasoti. Baka tarati ko sa nabala-bala ni bulay, tukang kali, isang ni bakalo, turanga using round, kukuko baka tamata, I'm struggling in this area of my life. Aw nga drewi kemo ni mo ni bukiyaw. Aw nga drewi kemo ni nung ni rani lami tawda lami, bokosa na nungui, bala-bala takile ka. Turanga usana, baka tu satu nga nungumula, wikemo ni. Ni bukiyaw ng bulay nuguti kong bulang-bula. Tamago bereda na makumbungo. Bula turanga ubinakatumo ni baka takilabiyaw na nungubising ni mataka. Ni baka takilabiyaw na nungguin naki ni se tunggo biyo ni tingo ni bula. Dapat talimanda na kiyang more than just going to work, hustling every day, hustling between jobs, just to barely live. More than just whatever dreams you're pursuing or your career that you're pursuing. It's more than that na wekang. Kereto ko na kalo turanga na damo na nungguin naki. Kaya baka indue luwi ni kalo kahit ko nito matabakang bote na kalo. Iko sa doon mo sa akin dapat ko nangonang go, we are running out of time. Sa doon may sayabala ti ko na lomo, kaya ang kanggato ti ko na lomo, we are kanyo ba't kinakalo. Iko sa doon mo wakila ti ko na yabala ti ko na lomo. Musangkaraba ba ka pinakanakalo. Iko sa rabakila talaga, hindi ko sa nasingan ni doon, munduan tamatabakang bote mo ngaluti ko. Ni ko rega tiko na kaya do abulu tiko mo komunir to na no mo bubali mo sando do mo sando masu bata kana kabi masu tiko mo wasena bosini kalo tumbere to kina nangoni baka buli dirto nandina. As much as every parent's dream is for every child to be successful and achieve so much in life, academically when they are young and as they grow older. Marawi akaibiko na iloloma wosi bindondo mo celebrate na lubiemu kina no mumumale
Ya na kosi peli mina kan ngone turango Yesu Kristo me ya mundi ti ni non rambula na ngone turango Yesu Kristo balata na ya na ngone ndar kadibilesu senga ni non ta korongo me mai tiku bakando kina senga ni non ta bonongo me mai kukumbe tiku kina senga ni bonongo me mai tiku wele kina kana maro tiku me bakana singa ni noa kanda mai wele takatuna non tambula balata ni tiku ni mbula ngori na weka ngo senga ni nomu kako ni wakaolena senga ni nomu senga ni nomu misana kadile sune to kini mbula ne wakam kita rusaka ni benekata ndar nduri manduana mate ni kalo me asenga tu na betemu betendaru ena ndur tu no burburu go ndur wakawai wale tu ngana kami ndur kania na kami ndur ngunuba na kami ndur romo tatu me beleta ndur mbula ka senga saritu ni ndona kemuyanga ena no mua kota mai ena no mbula tu ndeli burburu go mo zaka tiki ko mo uze ka to mabati kina kalo ka moronyo kunia talenga kina to discover what was your purpose. Sambo do watu mandana no muganga ni masuturanga na vaba mandana nungu inaki oyao na kenguyanga na nungu bullet ko ndala ni buruburongo. It has to be more than just living through the motion of life, paying bills, bringing food on the table, looking after your family. It has to be more than that. We must understand the time that we're living in. Second Timothy chapter 3 verse 1 to 5. These are all the signs of end times. Yeah? The book of Timothy, 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. But mark this. There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with such people. We are living in such a time. Mo kilata lengana kaungo ni sayado e sona ngauna. Ni biba karawata ki ene singa memori. Ni ernandau lo manirat walengana tamata. Ernandau vinakata ne lavo. Ernandau bole. Erna bebe levo. Ernandau bosa bakatava. Ernandau talendrendre ke birna non rangasi. Ernandau bosa bakatava. Ernandau talendrendre keberan orang rangase erna senga ni baka binaka erna senga ni yalo saba erna dava biwekani erna do yala baka ilasu erna do bimbita ki baka ilasu erna senga ni do rawana elonra erna do duru erna do vatirna tamata binaka erna do besulia ki memate erna do ganga sonro erna yalo lebu erna lo mana baka lebu na marau arna lo mani koya nakalu bakalilay. Sa nonrangana lotu bakariray, kasyanga beira na kenandina, iya mo lakotani may beira, era sa bakongo. Look around you. Di kaya pa talemanda ng tabula. Ray pa talemanda. Ninda lako di rumeni na bula bongo, di kaya pa talemanda ng tabula. Ewa bakang buta tu sa kanibaka talaka may beira na beulutanga, bintingin wala taburin ni wasya. Mataka ni kuwa, matata beo nandomo ni kalo me wase ni weekenda. Membolena nondambula na ulutanga ngona kena ngona ni no mungarama sara baka binaka na kalo. Because we are living in the times. Sandona kana bibele ni tamata. Na maro baka delia. Laylay no nonda maro taka minta ngaraba baka binaka kina na kalo. Tamata sando imbole taka nga na kay tuwe ko. Imbole taka na no na yaw. Bole taka na kay rawata. Bole taka na no na rongo-rongo. Wakenda ninda boleh taki kenda, siang ambeka ninda damuta, nandai wala nga bakanda dulu yang kata tu kenda, kaya baka una may kilay mo tamata mo sa may garo pa baka binakalo, may usavi mo may na mateni na ngunune ang gona baka bitalia, the ruma na tabako baka bitalia, mateni baka liya na way ni baka mateni te kita baka ngunune ang gona baka bitalia tu no sa baka bitalia, o ngay sera ka tu may nakani kina matamu kina kemo riray, sa sera sarto nga nindo na udu etu na kalo ko kahit ko niyong garap. Baka sa lewa, bebe tanganin, yung sir ni tanganin, bebe lewa, bebe ni baka tanganin, bebe ni baka lewa, na ngaro va, nandaw be leti, na be say baka buru-bura, baka dava bebe kani, nandaw kakasi, na yalo lewo, nandusi,
Siang nggo wala nganggo ni tamata buka mura-mura. Ena lo menimbay ni loto talaga. Santo naka na bimba suraki. Na bindusi, na bingati. Na bifaka-faka ni buto-buto. Eda may bimba suraki tukina. Dan dui sakit akan nanon da loto. Dui sakit akan iyong ko kahit tu na wasikalo na ato na ngauna. Sabaka tu yan na rey-rey nito ng mula na yalo-yalo nito na tamata garapa matanga na kalo. Sangay wata mo tamata rasa ng garapa na kalo. Sangay wata mendo tamata buka buru-buru tu na mula. Kaya yung tambulan doon yung tunggo na duin boleh taka tu na kila. Duin boleh taka na nandina. O rey bura-bura. Rantu siya may nalomi ni loto. Wala tararay na may nalomi ni loto. Siya nga nindang bula taka tu na mula. Nivelo mani doba ta menta may garapa kina baka minakanakalo. May harmonize tu na bitigin yang oba Kristo. Dendre. Kaya o rey bura-bura sar nang boleh taka ngoira. Mera tu kuna tikumango. Sasya nga niya nga minta gali loto yan. Ibina kami tapatungango. Kaya na tuilom manimbay ni kalo da tuilom daga indusi retuma da bakan dono ikenda meta kaitu ni dan dono kenda wala tawi reti ko ituma siya nga matatabi kenda na ko ni kalo kaya bakan tatamatan dan dokon to kay kenda tikon dan dui sakit kenda but kama ko no siklo we will have a form of godliness yana tamatan tikilo but denying its power ranya tiko na lo manimbay ni kalo se tiko binakasar ngangor ng bulan ni bimuto ko din ngaro va nando walelewa nando indusi nando kakase. Nalo ni duin nalo ni bese. Ina be yalo kenda ngona wekango. Yanga meda dedikibi kenda mandanga wakate kenda yandundua. Nangaraba na kalo kani tamata yandua. Gai muri nang tagali baka sogo di batayani. Yandundua meda kilanti ko nanungu bulan ni wakani batiki ko kilando donga na kalo. Mona baka sabate giko mo webutu ni rawa ni se tiko ni dingo ni mula webutu ni rawa na kangu daka teki ko rawa maroroi na sabsaba ni kalo eu ni zabuta dona bosa ni usakela ni vala e matata veo na domo ni kalo me kai veo sa vala na kautukuna e vala na lomu e vana e lomu e una kena ngona to tolo ndondo sa ndondi ngita mo baka malu te kiao mo kako ni be baka ndondo yo baka tiki o baleta ngani ukaba ngo e kela na bosi ni kalo e o sena bosi kalo o tala sena no use for that baleta ni kali na kalo sena ni wili kike na itutu baka tala mate ni kalo sena soli ko sakita kite ngore soli ni masu soli ni baka bulai ni soli profesai soli baka tawuli be kenda ni bingarabi ka ko ni baka ndonto kai ko mona no mani sandona ka ni autority ko ni tutungore ni tiguni ko ni sakadio mate senga ni kleme kiana no mitutu sena kila ka ke ni soli ni kai baka yang te kikenda ro kina na kalo batongore sona ka rani me baka thalai kenda tu menda me baka donu kenda baka te kikena tu kina mataki ni ko be boleh nambula gosa kena nguna mentang garaba sarakina baka binaka nakalo garaba baka binaka nakalo garabi ko me baka yalo me baka indina baka sanggarai ko na bula di masu vida weekend do baka nuitunga na ronda tu baka na broadcast onga vai na didiba na baka sogo di bata onga vai na nilanga serie tu na lewe ni serie tu na bono ni masu yo iko sana tu mentang anyo masu baka teki ko no mongono dondo bat kinakalo ngono mo doang man kina na boss ni kalo tabi tu mo baka nanungo tu na kalo kina na bossa berarti ni ko masu ena mo ngoni sal ni bossa bi ko ya na ngoni sal me na bossa kina bi ko na kalo ena na bossa sina tali don ngon sal na bossa nga yo be kai bi ko a true and genuine transformed life begins from your relationship when you begin to draw closer to God to seek the Lord with all your heart with all your mind with all your strength, with your everything. Nangaw na indo na tamata, may sa teko baka tulawata, katurangaw sabi, baka sanggariki mo ni. Binakatasar nga, may baka nanawasiti ko si tamagi. Binakatasar nga. May sabi na kata mo, experience na kikimuni, ni sa tiko na burungan ko. Kila na matay ni kamoy ko, nakita mo chiko kinanangaw na ko sa tiko kinango, matay, na baka takila soe kede, di ko sa baka din na takatiko, di sa mo ka nakalo. Kuwa siya tiko na mataki ko, na baka takila kede so. Because we are living, you understand that we are living in a generation of spiritual deception. Gonda na ngona ni Biba Katalilebo. Na Biba Katalilebo na nona na baka totonga ni keda tunabunita, menda wele, menda songo tiko, menda marau tiko na marau walialia singara. Bi keda to na itoki. Keda to baka misana bono menda li distress tukina. Na marau, gara songo tunabisinga. Garasong ito na bimataw. Sinirin ka tiyo baka doon ang dalawang maniwal.
Spend time with your family. Develop a new culture. Cultivate a new culture of seeking God. A culture of beginning to stand boldly for God. You can see public figures nowadays, they are beginning to declare about Jesus Christ. They have the privilege of a platform. Influences. Maybe in a direct and an indirect way. That is a message to us. Donai tuku-tuku sa tuku di tuku bikendaro. Gosa kenangona mendaga raba sara baga binaka. Nanonda kalo. Kena katulu weekenda. It's about time. Bala to bura-bura kosa sikinala tuku mi weekenda. Kena sa tiku nangona ni viva kadalailip. Kena katulu sa dona kambing bindina. E dina tiko na bosi ni kalo na wali baka takila. E na be sog-sogolo teso. Na bosa tiko wala tiko na bosi ni kalo na be sog-sogolo teso go e baka madala tiki tiko kina na duin-dui ni tamata ngaraba na kalo na category ni bulin tamata son tamata sa bakatu na luto baka luto se ay batamata kata e sakila tiko na kalo komputer kalo. They have lost their first love for God. So eranggaraba tu na mata kawiso. So rabi baka odang lako tu nagarabi kalo yesa lako tu nabi baka loma binakatigi tu mentang apa katamata. So wakia watatungan nagarabi kalo nakabitang ay binakati bura-bura want the best of both worlds. You want the world and you want God as well. No, you have to choose one kingdom. It's either the kingdom of God, the kingdom of light, or the kingdom of darkness. You have to choose. You cannot afford to be sitting on the fence. Kaya baka iko ito doon tabet ko ay nambay. Dambet to kay nambay ngori. Kota na nomor wa. Baka tulewata ka baka binakanumul. Kaya sabi ang bata-bata, mo bata-bata sana. Kaya sabi ang kata-kata, mo kata-kata sana. E unto na baka tulewanin nungu, zamu kalo mekin kalo sa rosa hulu nembak. Nembak yung gona nungu, garabo tumina kalo. Ori kaya wiko, niwambia na iburu-buru kena lasa kita na. Nanguno sa baka iyo, na rosa hulu nembak sa oti. Na bulan September, runong dulu, kalima. Nanunggu, baka iyo mo tigin duro nanunggu. Walikuro, may chama ni Sara. Dahil lesi-lesi, baka matibalo siya tikin na matibalo ng bola tangan ni na matiko. Au, nanuman nanunggu maso na singaya, au wakilain doon na rarama ni sero ni kalo. Siya nga ni doon ay tala-tala tikya, siya nga ni doon ay sunggulo. Talebyo sarangan na kalo. Au, ndambe sombo, nanunggu tangi na kalo, sarabaleso nanunggu mula. I could so see that like a flashback. Ang kay sarap na bakaloloma ni nunggu mula ni siya nga nakalo. E na loma ni nunggu tigin duro ito ya. Ang masuta nakalo, ito na masu ni baka tutusa awan do rongo da tunga ni si mami. Ang kay kere nakalo, ito na nga ni kuha. Ang soro weke mo ni. Ang sila na nunggu mula. May narosa nga mulo na yung bakya. Ang hindi taka ito na matinalong, ito na. Ayaw mo nakako mo kando sa ibina buno ko nina. Makaya nga tikiw kinasena. Dederi na buno ko nina. Vila betikina. Mukha na nagumula. May nagarabi ke mo nito nga. May bakayalo, bakay Au binakata. I will keep going back to that place of encounter with Christ. Kaya, kami na nakin na nagundo sa tawa na kalo. Nung kung doon. May nanuguli sa tawa na kalo. Mo baka nui-nui na baka sogo ni bata. May tanggirin baka na baka tangi bikimem na pentiko. Serlangon doon na sere. Sendo na lotu bulawo. May baka may motivate kayo to senga. Yang kaya na ikuringa. Ewe kami da dondo biyaw. Nangunang dondo akin na kalo. Because that was how I surrendered my life to Jesus Christ. Endo tani nangunang ko baka tulewata ka kina. Musate mo baka sangkara na kalo baka takiko. It's different. It's a different feeling. Kaya yung dola ko tunan doon na baka songko ni bata. Endo ay kinta ba kiyaw si siyanga. Endo ay baka binibinati kiyaw si siyanga. Garabing bata kina itutunilo. To sige ba kawaitak. O siya nasutinin do kawaikin. Kendo ay kati yaw siya do ay kasiti o siya ni kawaikin. I don't ever feel intimidated. Why? Because I never gave my life to Jesus Christ in the church. I gave my life to Jesus Christ when no one was there. It was on my kitchen floor. O sarenda takikinan ko bulang mana kalo. Waso tawa sarangan kau ni kalo tahun 2. Kaya do raro kinabiyaw. Nanungkong karabat to na kalo. Siya ni determine takan na leo-levo. Siya ni wara ka na loto bulabo. Siya ni wara kami do na baka songgo ni bata. Muga may yapala kina na ilo gumang karabat kina kalo saya nga.
Heung karama sartu ngana kelo na nungu biya kani bati kena kelo. Na vesinga. Au reda na bingo na kira unreba tu na Lord I see you. Ni udhuru mamay ni wanga na thina lo ni mataka ni lai. Rau biao. Kila nambongi na ngono mwadi kina. Awa ngole thaba miu on taka na nungu alarm clock. Miu yan rata kina wana kelo. Mataka ni kuwa na nungu mwadi lutu. Waka ngau bakain rati. Sapa kabita ni dumati kaya. Waka ngau bakain rati na nungu kinta taki mai. Yung reda na kalo. Sa oti ti umalili na ma. Kung tabi vaki o katuranga. Tamanggu binakamalip. Na nungu bakit dapat tu na matini nungu. Nangaw naman nangaw. Dungula dapat nungu alam clock. Nangaw na nungu wait hapa kibat kay kimuni. Kimuni sa may bakain rati yung tiko. Yung gayan rabango. Siya nga tali yung gayan rabango. Yung baka musubi susubo tiko. Yan rabango. Yan ramamantasar na. Na nungu maruta ko yan rata kimayo sa masute na kalo. O sanggay baka raw mo may broadcast wiki mo ni. Sa hoti na nungu ngaw na dondo matikikuan. Nawekanggu obyan bula na nungu buli ni kuwan. Kona ngaw na ni nungu karaba baka binak na kalo. Karaba baka binak na kalo. Baka sanggay ko yan. Kalay mong maunta ng buli ni tonta mata ni mikauta ni nanonda mula. Iko ngay siya nga tunyo kunya na kalo mo experience tagi ko. Nando na baka tangin na ngende ni wala ka buwan na kalo. Yung gando wanga may natin na matakaliw sa tuka, Lord, I see you in my home. I see you in my children. I see you in my husband. I see you in my wealth. I see you in my workplace. I see you in everything that I do. Au maraw ta ka tunakalo, balatay bakay bale-bale biyaw na nung garabi ko ya. Kila na nung wabyan na ibura-bura kina lasa kita nga, na rosa nga ulang bagsaw, na nung baka iyo mo nakalo, awasambita o tikinan doon na baka tulawa. May bakasar nga na baka tagin nga din nung wabyan na ibura-bura, kina lasa kita nga, kina maro baliya, yung mga karama nakalo, siya nga tanggibiyan, tambit to ka ng bay. Aw sa baka tulawa ta kasi nga, nangunang batang-bata, o sampai nabi na kao, kilala daw ng bulan yung batang-bata. Yung nung gubiyo ka, ba't kikuha, ba't kinanong usang may baka iyo po na kalo, o sa, buwan bitan doon na baka tula mo, sa karabasan nga baka yalang nga hindi na kalo. Iyo, ula ko may bitin kisunong ito kani, wira sar nga ko, era muliyaw, era biwa sebiyaw, era sayali. Sa ungay reyani, sa kasi nga ni Mingga, karabo pa kami nakatuna kalo, sa ata sisitan lewan ray bura-bura, sa ating mo baka tartaraso na kasama yan. Does that stop me? No. I respect their choice. I have no time to judge people like that. But instead, my heart groans in my spirit, interceding on behalf of my family and my friends. Maka mo turang ang merakilaw lang ang merabi mutu ni rawa. Wakin tamara na mata niya londa ni seti ko na di ko mula. Yeah, the concern today is the church is sleeping, is in slumber. Modetiko. Na wakangu kaya maka uiko elewe na tukunda na sungsunguluto. Uiko pati kaya, we are the church. The church is not a building. The church is not one particular church. The church is the gathering of believers. We are the call-outs. The original meaning of church is the ecclesia. We are the call-outs people. We are the ambassadors of the kingdom of God. We are not here. We are of the kingdom of heaven here on earth. You must understand. And we have to move on behalf of heaven here on earth. I have no time but business the rest I don't have to worry about it. God will take care of it. Till today, siya nga bakang doon yung langgat doon ng una, yung saramat doon na lingan ni Kalo ni makayarap ka. Siya nga bakang doon yung langgat ka. Siya nga bakang doon yung modi, lomo, takat doon ng mula. Balatan yung kila. Ini bulat ko doon na Kalo. Yo, window, doon yung lomo doon tiko. Because I wear so many hats. I'm a wife to my husband. I'm a mother to my children. We lead a ministry. It's so busy in the schedule. Halo ni baka lisu halo tamatar do giri mai na kere bi maswaki kora council taki kor do kere ati magi kere so tabi kem ni mandanga laku tu kena nugu sulit na nugu ngona ye kila na dabe baka bale bio bale kini bio nambula. I can't even imagine my life living a worldly life again. Meu da kaba tu ngana kame bale tiao. I can't. My life, I have come to understand God has given his only begotten son Jesus Christ for my life. I am sold out. I was bought at a price. And the price is no price tag. Can put a price to the blood of Jesus Christ. And that is available to us today.
Kwa hiyo boleh kina nambula ni kwa na kangu kako ni mode kako ni wele. Au na tini weekend na ngubi wasi na matakni kwa na bola ni baka takila. Revelation. Kabango na bola ni baka takila. Baka takila. Bos ni kalau batik ngono bos ni kalau. Revelation chapter 22. Talibio na kena baka biti bango na bos ni kalau weekenda. Tikina tini karua laku sombo. Kareda au salaku kusarau mai asa tunga bia una kami usilia beir na tamate andua me bakana non rebala mala. O yau na alifa kena omeka na kena baka tigibu kena baka tau tuti na kena liu kena murmuri. Sa kalunga tana tamata era sa sabana non reisulu. Mera kania baka itau ke na kau ni mbula. Mera dhuru na mata ni koro kiloma ni koro. Sa tu e taundaku ko ira na kuli, ke ira sandau kita kana kaba tia woro, ke ira nandau ya lewa, ke ira nandau lamba, ke ira nandau masu, ke na bei mata kau, ke ira keda nga era sabina kata na lasu era kita katiko. Ia ko chisu kau sa talana no wangi losi, me baka takila na be kaongo be kemunie, be kemundo ena be songo leoni loto. Yao kenda. O yau na kena hu, kena kawa ni tevita, kena kalo i bola singa, e serauto. Mosa tiko na kalo na mataka niko me kai tiko weekenda, o koe sa kauta tiko mai, na isau ni non de malmala. Sebinaka, sera. Mataka niko ni se tuki tiko na monitorang Chisu Kristo kena matenia lonta. Katal tunga na bole baka takila reda, au sa, behold, I am knocking. Ni tuki tiko na matenia lonta na monitorang Chisu Kristo mo se kinda parao. Behold, I stand at the door at the gate and knock. If any man shall hear my voice and open to me the door, I will come in to him and have supper with him and me, and he with me. Kaya le bakari takachiko na kaloni o kaya bina kata me bola katiko bikiatar. Kaya ndarunga, kung ganang nandarundo wele, ndarunga sayawa. We are so distracted. We are so busy with life. And indirectly, we are telling God that we don't have time for him. Nabobonga ni ngona, nabobonga ni ka, yan na doko da tumay wana kalo. And the sanga tu ni kila, ni o kwasar gango na hunindina, o koya nga na sala, o koya nga na hunimbula. Matani singa ni ko, kaya bakay ko, baka wele tung may natol na bula sa oti, na tiga mo nilang maniambaking goro nung doloro sa mga kalima, ube sureti beko. Au bembole beko na mataki ni ko. Ngosa kena ngauna, mendang garaba baka yalo, baka hindi na sar na kalo. Au sabi sureti ni beko, doon na durubon, doon na ngonelewa. Doon na doon ni bingarabi. Kaya baka uwi ko yung dua buna uti ko siya balo mapinakatatungan na tamata. This is about time. We have to speak straight. Meron yung bula kina na tamata. Dua yung tamata baka bulay na mata kaniko. Ngo sa kinanguna. Mo bosa baka doon. Bunaw da na da. Iko na lomana na tamata. Bala da. Yo bunaw da na da. Bosa baka doon. Kakuota nga baka lomapin nakatatungan na tamata. Maleta na. Ngo sa kinanguna. Ngo sa kinanguna mo masuta talimanda na klo. Wili ka na bosa. Lolo baka tiko na mumbula, lolo baka numububali. Masu ni baka tutu sa rauti ko ni setik ngurni de ngulimbula. Masu ni baka binibinaka. Masu ni kere po nakalo. Me buke ikuti ko mo baka rote kiko. Ronga da kenda baka tamata sa ni rawa. E na toranga na kau ni kalo. Mentor nang garaba kina baka binaka nakalo. Baka yalo. Kabaka indira. Kira menda tubuso mo na masu. Siya nga ni kilan rakini bula tabo kalau ka rumah. Bola taba, ni baka tangin din nung mumula ni Weka ni ba't kinaklo. Ikaw ni kambia kapiyaw. Sista magi ayaw. Aun na puno ayaw sa tukin na namatani ko. Vesureti tiko ni loma lang na namatani ko. While you still have the time and chance, the opportunity, this is the time. Kung tukit mo namatani lo. He's knocking at the door of your heart. Kung madani lang kataka na seko di sauti, na miniti sauti, na yawa sauti. Ngona kenanguna. Ngona kena ngauna mo baka hiyo mo na klo. Bata na halo tambugan ni klo ni buki kendaro. Endo na ilumu en rondo tigo na mata kanisinga ni kuwa. Na ilumu ni besereki. Na ilumu ni biba mata retaki. Na ilumu ni betalibi na klo bisuli bekendaro na halo ni bebutuni. Na ilumu en rondo tigo na mata kanikuwa. Kore ni bisa utakan lumumbula na bakako.
O wakilan dona lo malangitan dona matang isi ni. O wakilan dona maramai warong tu matani ko sa tiku mama kiu na nomu tutur na wini matam. Nomu wakilan na bosni klo di zokati na matani lumu dona ngone lewa. Iko asenga ni nomu naki morongo dona bosni klo matani ko tako sobiko iko sa tao toke nango. Dona dorobo. Iko sa baka sa tu sa baka senga ni anga tu na nomu mula. You have already checked out of life. Do me kana turana sa dona kana mo lomo odo takatuna no mula. Iku sa bukit ko no mula ni mateni. Sa baka vitali tu no mula, mati sa baka kila salala no mula. Iku senga ti ko mbeka nyokin dapat ti ko mbeka. Iku sa li di rumah ti ko na kau di rumah no nuba na kau nuba sa sa kanyo lewa iko tu singa ke no mo. No mo baka sakarati ko na baka ven. Do me kana do rumah do na ngone lewa sa tama ti ko mbeka na rendre ni mula. Do na tina, do na tama. Berarti itu mereka nalubiemu. Lo mau tak tu nabi kami melihat buru-buru rongo tu nabi kanggu ni senron roti konggoran rapa muti konggoran auto. Gua nambule lewu singro ni bule apa kay labo na tamata. Siang ni dona yau nandali ni buru-buru sau ni alomu na alomu sarwi saulebu na alomu nabi kanggu. Saulebu. Saulebu erau kira wana kalau erau wana kalau ni sule na lubena ndombo nga balati ni daru sarwi tale ka ambuli wosi vedere ndondo ani kandere ni burongo nailo kila na kalau ko se wana no vi ko kila baga binaka toko se no bani baga thaba na no yawa se mani baga thaba na baga sisila ni mula se mani baga thaba se odi ngona thaba se masukin. Aku bang ambota dana lumu bo en rondo tiko na matari ko televi ko tiko na kalo me be kai tiko be o ko e kilah tiko na be ka ko o ko e kilah ba vina ka tu ba kini no mumula ko e ko ta ko so bi ko tiko kina na bos ni kalo na matari ko me ba ka rata raune lomu be tiko na be ko bosa kena ngona mo garaba sar ba vina ka kina na kalo na bolle bu tamago na bolle bu chisu. Na wale una no muni bosa televi ke mami ndoro matakani kwa. Ke mami senga tu ni kila ni mami besinga. E ke mami baga bini binakani takuso bi ke mami televi ke mami bula na bosa ni kalo na matakani kwa. Ke mami baga bini binakani taka bi ke muni turang na no muni lolo malibu bi ke mami. Na wale una no muni bosa na ulu tangango bi ke mami garabi ke muni sara baga binaka. Bi ke mami na baga sanggarai ke muni sara baga binaka. Ni setigo na ngauna, setigo na ifia ko ni mula. Balati ni sabola ka tigo na ngauna ngauna nang kalo. Ke me misena tu ni kala den dua gone oti ni buna ke me na romada. Oti mer ni bosi ni kalo ke me na romada. Ke me misena tu ni kala na ya wona se ko ke misena tu ni kala na da mona ko to me no bulo e preli. Odi sano no mandingi. Se na da mona ya do abulu buliti ke mami ke me misena tu ni kala. Ke me baga bini ka turanga. Ni uni tali biki mami gona kena ngauna me keme satu daki biki mami gravi ke ni baga binaka gona kena ngauna ko ni botoka tigo kena na mata ni lo indua me tu daki me kako ni mando ala kana kospeli binaka ni gona turano Yesu Kristo me tukuni alota kana no binaka me buna utaka na no binaka me buna utaka baga dono na no ni mata ni tu me reni lesu kina ndona alo me lesu be ke muni na wale buna tamni bumalo ya. Na wale mo na tina ni bumale. Na wale mo na zorro ke na ngonelle wa. Na wale mo turun na masu ni baka tutuso ya. Na wale mo na masu ni baka binaka. Na masu ni baka take kere. Do me kan tabut ko ng dam nito mate. Aw sa bosa ta kanang bula turanga me bula me dam nito mate bebe butoni. Me sa ma kinang bula me leswe ke mo. Do na yalo me ka visu kiti ko na boni visu da banga stronghold and addiction. I pray, Father, that they will break through. They will be set free. They will be delivered from that stronghold, from that obsession, from that addiction, whatever it may be, from that sinful nature. Now, thank you for your restoration in our relationship with you, our relationship with others. Kim nagkaroon na turangan, may mga lisibig kim na binibinaka, na vevere, nandokai me no muniti no matangani ko kime mi goma na so ni masu ke ngani le baga boti ke muni tataw na kani bike muni na nema mi mbula na nema mi pupale na matawi akani na nongo kalo waiting ini ang wa Kristo me anra ba ke me anra me kako ni suso bi se mote
Me kinda rano matinilo ike mami turanga. Ike me misasena tu niklana ya awa kena sekondi. Kuni na lesu mikina sena manding ni singarama. Ne mami atutore ne mami klo. Garbe kanga ni masu tambra ni mikimi. Ke me masu na kami ni binaka. Ke me kireturanga na lumni na lotamu me ke me basiri titu me ke na lumni na lotamu me ke runi lako boli na lumni kawa. Me ato na lumamu ni hurmura me bakasata kami lomalani. Masu na dam ni chisu. Ade me ni me misorno ke bo mulandina. E dopo na. E meni chisu. Na walevo na sema tumina mataka ni singa pinakani kuha. Na walevo na matabi kani blessed new month to us all, the month of April 2025. Na walevo na numuni bise matumai, na walevo na numuni wasiatihani, na bi wata taleso na numuni ndoni beba ni mata wala mata Facebook. Na walevo, thank you for partnering with us and sharing the broadcast into your personal pages. Thank you so much for standing up for God. Thank you for praying that repentance prayer. Congratulations to anyone that has decided today to surrender your life to Jesus Christ. Praise God for your lives. Praise God for every viewers who's tuned in to the broadcast today and to those who may watch the broadcast later. God bless you all until our next broadcast at the end of the week. Mother.